ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо, ҳама каса бародаро як бор дига хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 13 мошини фурӯшӣ аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кун ва бародарое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат дӯстон, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай, ба мо равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Бародаро, раҳмат барои дастгириётон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунен. Зинда ва сарбаланд бошен. фикротона ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. Курси имрӯза бошад дӯстон 1000 рубл 148 сомони тоҷикия. Навори имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. Якам мошини фурӯшӣ ҳастай бародаро. Daiwo Nexia соли барориш 1996 кузов седанай. Абиём мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензини хулияй коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш Nexi германския пусидагӣ кафидагии сарапина надора. Састяниш созай документҳо 6 моҳи дига ҳастай. Камбудӣ надора, фавран фурӯхта мешава. Айни ҳол бародаро мошин қарор дора дар шаҳри Норак ва нархша боша гуфтесай 19000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 128000 рубл. خریدار انیق باشه گفتن معامله داره ارزان میشوه. برای معلومات ایلاگی به دست آوردن دوستان به رقم‌های در روی اکران مراجعه کنید و معلومات بیشتر خود صاحب ماشین دریافت کنید. دوم ماشین فروشی هسته اوپل استرا جی سال برارش 2002 سال کوزوفی اونیورسال ابیو موتور باشه 1.6 سوزشواری باشه بنزین گاز کاروبکاش مکانیکا. ماشین در حالت خیلی خوب قرار داره. گاز یورا 4 زدگی موتورش اینژکتور 6 ماه دیگه حجت داره فورا فروخته میشه. ماشین قرار دارد عین حال دوستان در ناحیه وسع و نرخش باشه گفته سه 53000 سومانی توجیکی که با روبل امروزه میشه 357000 روبل. خریدار انیق باشه گفته معامله داره با ارزان میکنیمشه. برای معلومات بیشتر به دست آوردن دوستان به رقم‌های در روی اکران مراجعه کنید و معلومات ایلاوگی را خود صاحب ماشین دریافت کنید. سیوم ماشین فروشی هسته لادا پریورا سال برارش 2007 سال کوزوف سدان موتور 1.7 سوزشواری باشه بنزین خالی کاروبکاش مکانیکا. ماشین در حالت خیلی خوب قرار داره. این حال قرار داره ماشین در شهر یکاترینبورگ برادرو و نرخش باشه گفته صاحبش 165000 روبل روسی. خریدار یعنی باشه گفته با ارزان میشه. علیش هم میشه با ماشین در تاجیکستان بوده با یگم لادا پریورا. واریانتو داشته باشین دوستان گفتن مرحمت پیشنهاد کنین. مرحمت برای معلومات ایلاوگی را دوستان به دست آوردن با رقم‌های در روی اکران مراجعه کنین و معلومات پورا و عمیق ای خود صاحب ماشین دریافت کنین. واتساپ هست مرحمت مراجعه کنین. چهارم ماشین فروشی هست اوپل استرا سالی برارش 1992 کوزوف سدان ابیو موتور باشه 1.6 سوزشواری باشه بنزین گاز کاروبکاش مکانیکا. ماشین فعلا حالتش خوبه کمبودی نیست. ماشین راه میگرده 100% سروش نسوم در کار فروخته میشه. این حال قرار داره ماشین در ناحیه وسع برادرو و نرخش باشه گفته سای برادر 18000 سومانی توجیکی که با روبل امروزه گردونیم 121000 روبل میشه. خریدار اینه باشه گفته معامله داره ارزان میکنیم شه. برای معلومات ایلاوگی را به دست آوردن برادرو بر رقمی در روی اکران مراجعه کنید و معلومات بیشتر خود صاحب ماشین دریافت کنید. لایک گذار برادر فراموش نکن و ما باشه میگذاریم به اعلان نوبتی. پنجم ماشین فروشی هست برادرو و از 2107 سالی برارش 2002 سال کوزوف سدان ابیو موتور باشه 1.5 سوزشواری باشه بنزین خالی کاروبکاش مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. میگه حجتاش تمام شده، کمبودی نداره دیگه. سروش نسوم در کار فروخته میشه و این حال ماشین قرار داره در شهر دوشنبه دوستان و نرخش باشه گفته است 7500 سومانی توجیکی که با روبل امروزه میشه 50000 روبل. خریدار انیق باشه گفته معامله داره ارزان میکنیم شه. برای معلومات بیشتر دوستان دریافت کردن به رقمی در روی اکران مراجعه کنید و معلومات ایلاوگی را ای خود صاحب ماشین دریافت کنید. ششم ماشین فروشی هست اوپل استرا جی سالی برارش 1998 کوزوف سدان موتور 1.6 سوزشواری باشه بنزین گاز کاروبکاش مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. میگه صاحبش موتورش 1.6 پلاستوی گاز بنزین هر دوش کار میکنه. کانسنر داره. تنیروفکاش 7 ماه دیگه هسته. استروچ نه فروخته میشه. ماشین قرار داره دوستان در شهر دوشنبه عین حال و نرخش باشه گفته 36000 سومانی توجیکی که با روبل امروزه میشه 243000 روبل. خرید داره نیک باشه مرحمت زنگ زنه نرخ آخر شد دیگه ارزان نمیشه. برای معلومات ایلاوگی را دوستان دریافت کردن بر رقم در روی اکران مراجعه کنید و معلومات پورا و عمیق ای خود صاحب ماشین دریافت کنید.
ҳафтум мошини фурӯши ҳастаи Opel Astra G соли барориш 1999 кузофи хетчбек авиа мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша газу бензин коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтасе 36000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 243000 рубл. Харидор аниқ боша гуфта бо арзона мешавад. Барои маълумоти иловагӣ дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ҳаштум мошини фурӯши ҳастаи ВАЗ 2106 соли барориш 1992 кузов седан. Авиа мотор боша 1.5 сӯзишворӣ боша газ бензин коробкаш механика. Мошин нахадуя гуфта техпаспорт дора. Мошин гуфта кам тарак меличи кор дора. Фавран фурӯхта мешавад. Сум дар кура айни ҳол қарор дора дӯстон мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтасе 6500 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 43000 рубл. Харидор аниқ боша гуфта 6000 нархи охирша дига арзон намекунем. Барои маълумоти иловагира дӯстон ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Наҳум мошини фурӯши ҳастаи Nissan Altima соли барориш 2008 сол кузофи седан. Авиа мотор бошад DV5 сӯзишворӣ бошад бензини холӣ коробкаш автомат. Мошин 100% ҳар рӯз гуфта мегарда. Мошин камбудӣ надора. Старт стоп мотор коробка хадавой 100% кузов задагӣ надора. Документ дора то августи 2022. Конкретни харидор боша гуфта марҳамат занг занед. Мошин қарор дора дӯстон дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтасе соҳибаш 48000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 324000 рубл. Харидор аниқ боша гуфта муомилат дора. Барои маълумоти пурра ва аниқ дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Даҳум мошини фурӯши ҳастаи ВАЗ 2106 соли барориш 2002 сол дар кузофи седан. Авиа мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест дӯстон. Айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Нуробод ва нархша боша гуфтасе 12500 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 84000 рубл. харидор аниқ боша гуфта муомилат дора бо арзон мешавад. Барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯши ҳастаи Opel Astra F соли барориш 1994 дар кузофи хетчбек. Авиа мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробкаш механика. Мошин дар ҳолати беҳтарин мега қарор дора. 100% баллонош 80% акклиматорш навай фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошин дар ноҳияи Мастшо бародаро ва нархша боша гуфтасе 22000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 148000 рубл. харидор аниқ боша гуфта бо арзона мекунемша. барои маълумоти бештара дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши ҳастаи Opel Vectra B соли барориш 1997 дар кузофи хетчбек. Авиа мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша газу бензин коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш 4 баллони нав дора. Электропакет дора. кондитсионер дора. 1 сола ҳуҷҷат дора. камбудӣ нестай срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дора дӯстон мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтасе 25000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 168000 рубл. харидор аниқ боша гуфта муомилат дора арзон мекунемша. барои маълумоти бештара дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯши ҳастаи Chevrolet Aveo соли барориш 2006 сол дар кузофи седан. авиа мотор боша 1.5 сӯзишворӣ боша газ бензин коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора мега соҳибаш 4 баллони нав дора. ҳуҷҷат дора. хадавои мотор 100% камбудӣ нестай срочно фурӯхта мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе бародаро айни ҳол ва нархша боша гуфтасе 34800 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 234000 рубл. харидор аниқ боша гуфта арзон мешавад. мешавад вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо карден. зинда ва сарбаланд бошен дӯстон. фикротона ҳатман нависен. бародаро мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтона эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яке мо ва шумо бошад. хайр.